Nakapangumprang inyuhang tendera karon no mahigala, so ato na po na siyang i-arrange no kay para ma-display na siya diha no mahigala, kay para makita sa mga mopalit ang ato ang mga pinalit ato ang mga kinumpra no mahigala. So maayo man ang timpo karon no, maayo ang panahon kay wala jud nakaulan karong adlaw no mahigala. So didto ko sa sentro no medyo init jud kaayo ang panahon karon, kay kaganina no mga alas 12 kay hapit na ko launa na uli dire sa balay no mahigala. So mao na siyang init jud kaganinang udto. So okay ra pud no mahigala kay mga pipila pud to ka adlaw no nga gasigi og ulan. So maayra jud ning naapoy init kay labing tugnawa pud kay no mahigala ug kana bitaw kada adlaw jud bitaw ang ulan no. Dayon kuan po dili pud ta makalakaw, di ta makapangumpra kay kanang maot ang tempo. So karong adlaw no mahigala kay nakalugar jud ko og adto sa sentro kay kuano maayo ang tempo, tapos kuano pud no mahigala kanang kailangan na jud pud nako nga makaadto kuno kay medyo nahawan na pud ang ako ang tindahan na gamay. So dali ra kana siya mahutdan no mahigala, kanang dali ra siya mahawan ba kay kana raging gamay ra man pud siya sulod. So mo na siyang dali ra pud siya mahawan. So mo na siya no mahigala. Man akong arrange sa tindahan no. So mga unta og ampaw kay nipalit ko og ampaw no mahigala. Nya kay ganahan makaikuan niya mukaon. So kanon jud nako ning uban ani no mahigala. Pilion ako ning pula. Pula sa paghigugma. Parihara man sila glasa ng mahigala. Kining pula o yellow, parihara ni sila glasa, pero mas ganahan jud ko aning pula mukaon. Basta makapalit gani ko ingon ani ng mahigala kay dili jud na siya mahimo nga dili nako kan-an. Ako sa jud una ang mukaon. Kay bag-om jud kani siya na mahigala. Crispy kani siya kaunon.